Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo halvu, najjednostavniji recept. Za 10 minuta halva spremna. Pratite postupak pripreme. U tavu dodati 50 g maslaca, pola čaše ulja. Malo zagrijati. Nakon toga dodati jednu punu čašu brašna, oko 110 g. Lagano sve zagrijavati. Halvu je potrebno često miješati. Paziti da ne zagori. Nastaviti miješati dok brašno ne potamni, da dobije tamniju zlatnu boju. Pored toga staviti sirup da kuha, 1 čaša šećera i 1 čaša vode. Volim dodati i vanilin šećer. Staviti da sirup proključa. Nakon toga spreman je za halvu. Brašno nastavimo miješati. Stalno napominjem, pazimo da ne zagori. U receptu koristim čašu od 200 ml. Hvala vam što pratite moj kanal. Ukoliko se možda još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška mi puno znači. Pokazujem recepte za svaki dan. Jednostavne recepte na mom kanalu za kuhanje. Ostavite komentar i like ispod videa. Sirup za halvu je spreman. Nakon što proključa, za to vrijeme i brašno je dobilo lijepu zlatnu boju. Pazite da ne ostane svjetla boja. Ovako izgleda. Brzo možemo dodati sirup. Tavu kratko ukloniti sa šporeta, jer dodajemo sirup. Pazite da ne pršći. Postepeno dodavati sirup i miješati. Nakon toga ponovo ćemo vratiti na šporet. Halvu nastavimo lagano miješati do potrebne gustine. Prilikom pripreme halve cijela kuća miriši. Pravimo je za posebne prilike. Danas smo pripremili jednu malu količinu da se počastimo. Vjerujem da će vam se dopasti ovaj brzi recept. Hvala na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa. Uživajte!